ओ भाई टोली आछंती सुरट रे फेरिले पीसा गुला भाई कर नुआ वीडियो नते बहुत पुराना वीडियो हमें रिएक्शन इटा रही जाई छी भाई भाउज गले पूरा पुराना 90s रो रोमांटिक सीन शूटिंग होचे बे बस धोती पिंदु तो ए रखो धोती ता एरा पिंदु भाई गीत भी मस्त गुला भाई को आगर शाहरुख खान सलमान खान छुआ से जे रोमांटिक पोज देखि से चालू चंती से बळे केई चली परियनी गीत भी पूरा मस्त मु गीत सीन संगर गीत बहुत परफेक्ट पिसा ये को थारो कुटा बोबा तुमता कुटे हो गथास पुणे आते डेमो देखिनु हाय पुणी ना ना पीसार 200 अछि ओहो मु तो नतिले किछि हबो नै सुराटरू किछि आणे न आणे ओंडीरा प्यांट खंड को आणी ओंडीरा हिंदी के म गारे टहल म खाली वो इज्जत तो खाली हुतु हुते बढी ओहो मु तो नतिले किछि हबो नै भाई पेंट देखियो ये धुतरा पूरा फेक दीजिए बढ़िया हम तो सब सुराटरू आणी छी रे ना रे ओपते बडो नमस्कार तो सब भलो तो ये सुराटरू आणी छी बूढ़ी पेंट पे तो गेंजी से तो देखा रहा है अरे ये तो हम गाँव रचुआ जदि मो अंडर पैंट देखै देबी ताले गाँव रे मो इज्जत हुतु हुतु होई बढी जीवो सब सुराट अनोनी कोन हाय तो पेंट खोल लगा नहीं सब हाय 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 এই ভাগ গলে बूढ़ी पुतरा बहु के पीसार बहुत गुण अछि हाय बाळ केते बट्टा देखि डरी गेला कतरे बे सेडा काढी आस्तला ता उंडीरा पेन काढी आइतला इसी कि क्वाथा गुडा को लज्जा ध्यान अवस्था का हिलाणी केही गोटे कला जातु को इंग्लिश छिले तो खेली को तो ओखाने इधर उठिला नारायण ओ परिश्रा टिए कर दवा रे ए बहु पिला कोन आत्महत्या ओ बहुत नतले किछि बोले बहु पिला हाय 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 गड्डा बड्डा हो जंती पुनी गामचा गुडी कि गामचा ने रे किस लुंगीटा लुंगी एडा पर नालो गुडाटा नालो नालो ठीक चाकरी राणो खाई कहूची मोर कोनोसी खराब संपर्क बहु पिला संगे नाही अरे मु अभद्र लोक बले देखाउतले भी भद्र लोक भद्र पांच खंड गारे पचार दियो मो चरित्र सामने कहिबे मो चरित्र उज्जला भलिया अत्यंत निर्मल उज्जला पचार दियो एक पांच खंड गार लोक पचार दियो मो चरित्र केंदी सामने कहिबे बहु पिला सत्य कुह तम बापा को चंदा मुंड रण खाई कहियो मो चरित्र किछि खराब अछि कि नहीं नहीं जो कहला मो चरित्र पीसा बहुत बदर नु के माने बुझी पार न थियो काम करूची कोन कोई ताको परिवार कोई हम मतलब कि हबा नहीं आ भूल बुझली रे से तले बदल अरे सिए केवल कथा ता करे ताकर ओकात कथे सिए जे सुरत दादल खटुचंती सुराटा चल तो दादू बा हाथिया कर्णमुलिया रिवर्स जाबड़ा भाई इंग्लिश टा परे बुझो कथा तो कहि देलु दादर खटुची पड़ नमस्कार कथाटा मु जति मापी देबी एटा 13 सेंटीमीटर होई कोरे ग्लास एटू केई केबे निज खुशी पाई दादर कटतेनी निज परिवार रो खुशी बहुत एटा पैसा पाई हम जाई बाहर दादर कटुची बहुत इमोशनल सीन तो चेनटा खोला छी चेन ए बेया सा चेन नकुल चेन बोल दे जे सेट से में चेन बोल दूजी चापी रखी परिश्रम करूची पीसा दुख को पिच्चा तळे नुह मन तळे पिच्चा तळे जे जोटी चापिला जे मन को पिच्चा तळे चापी देली जे जोटी चापिला अरे मोर नोट नुह के छटा नुह कोटा बेले स्त्री अवश्य साड़ी फाड़ी के तळे सेटा मो छाड़ी मोटा बोली स्त्री रहउची ता साली वो अछि ओरे नाळो आज अंश टिके अछि बुढा
ତୁ କୋଣ୍ଡା ତୋର କିଛି ନାହିଁ ବଡ ସାଥେ କିଏ କଣ କହୁଛି ସେଇଟା ଶୁଣେ ଆଗ ପଛ କୁଣ୍ଡା କୁଣ୍ଡି କରି ତୋର ଚଲେଇଛୁ ତମେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋଜର ଭଡା କରିଦଉନୁ ବଡ କୁଣ୍ଡ ଦବୁ ସନ୍ତୋଷ ତୁ ତ ଆମ ଘରର ପିଲାଟେ ତୁ ତ ଆମ 5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଗୋଟେ ନୁଙ୍ଗୁଡା ତୁ ତ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଚାକିରି କରୁଛୁ ତୁ କହ ତୁ କଣ ସେଠି ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟୁନୁ ଆରେ ତୋ ବାପାର ଅସୁବିଧା ବେଳେ ତୁ କଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ କି ଆରେ ଓଡିଶାରେ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାନ୍ତା ଆମେ କଣ ପାଇଁ ବାହାର ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟୁଥାନ୍ତୁ ବାପା ସେଟା ଆଗେଇ ଯାଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ କତାର ଦୁବାଇ କେତେ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ଦାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ପ୍ରବଳ ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ। ଆରେ ଆମ ଭଳିଆ ଏଇ ବୟସରେ ଆମେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବା କଥା ଆମେ ଯାଇ ଆମକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ବି ସେଇ ବିଷୟରେ ଅଛୁ କଣ ଜମି ତୁ କହୁନୁ ତୁ ତ ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ କିଛି ପାଉନା ବୋଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ କରି 5G ଫ୍ରି ଡାଟା ବୋଲି 5G ଫ୍ରି ଡାଟା ବି କୋଉ ଭିଡିଓ କରୁଛେ ଚାଲିଗଲା ଜଣ୍ଡିସରେ ପଡିଥିଲା ଶେଷ ସମୟରେ ଆସିକି ଟିକେ ଦେଖା କରିପାରିଲିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାହାରେ ଦାଦନ ଖଟୁଛି ତମେ ଯଦି ସାହୁ ବାବୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଚାଲି ସୁରାଟ ଭାଉଜ ଆଗର ଡାକି ଗଟକଉଛନ୍ତି ଭାବୁଛି ନା କୁଣ୍ଡେ ପକେଇଥାନ୍ତ ଆଉ ପିଜା ଯାଇଥାନ୍ତନି ପିସା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଅପା ଝାଡା ବସୁ ବସୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଗାନ୍ଧୀ ପଟେ ଚାଲିଗଲା କହିଲୁ ଗାନ୍ଧୀ ପଟେ ଚାଲିଗଲା ଭାଇ ମୋବାଇଲ ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବେ ନୋକିଆ ମୋବାଇଲ ଟା ତା କିଛି ହବନି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଧେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଶୋଇ ପଡିବନି ତ ନମସ୍କାର ମୋ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋ କହିବା କଥା ଆମ ପିଲା ଗୁଡାକ ବାହାରେ ଖଟୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତିକି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଓଡିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିବା କଥା ସତ କଥା ଠିକ କଥାଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ନହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ପିଟି ହେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ବସିଥାନ୍ତେ ନା এই ভিডিও মাধ্যমে ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରିବେ ଏତିକି କହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର